بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. नाज़रीन, सूरह निसा हम सबकन पढ़ रहे हैं। रुकू नंबर 18 हमने मुकम्मल कर लिया है। अब हम सूरह निसा का रुकू नंबर 19 शुरू करते हैं। तो आइए आप भी मेरे साथ शामिल हो जाइए। जी नाज़रीन, यहां से रुकू नंबर 19 शुरू हो रहा है। ये रुकू नंबर 19 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयस्तफ्तूनका 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 फिन्निसा वयस्तफ्तूनका फिन्निसा कुलिल्लाहु 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 युफ्तीकुम युफ्तीकुम फीहिन्ना फीहिन्ना कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन्ना वमा युतला अलैकुम
वमा युतला अलैकुम फिल किताबी फिल किताबी फी यतामन निसा इल्लाती फिल किताबी फी यता यता मन निसा इल्लाती फी यतामन निसा इल्लाती ला तु'तूनहुन्ना ला तु'तूनहुन्ना तु'तूनहुन्ना मा कुतिबा मा कुतिबा लहुन्ना लहुन्ना वतरगबूना वतरगबूना अन तंकिहूहुन्ना वतरगबूना अन तंकिहूहुन्ना वल वल मुस्तदअफीना। इस लफ्ज को हमने पहले भी 2 मरतबा पढ़ लिया है। वल मुस्तदअफीना मिनल वाल मिनल विल्दानी मिनल मिनल विल्दानी व अन तक़ूमू व अन तक़ूमू लिल यतामा लिल यतामा बिल क़िस्त बिल क़िस्त वमा तफ़अलू वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह
من خير فإن الله كان به فإن الله كان به عليما. यहां से दोबारा सुनिए। वयस्तफ्तूनक फिन्निसा कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन्न वमा युतला अलैकुम फिल किताब फी यतामन निसाइल्लाती في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة وإن امرأة خافت من بعلها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا
نشوزا أو إعرادا فلا جناح أو إعراضا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وأحضرت الأنفس الشح من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعرادا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا
والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. वलिल्लाह, इसको ही नहीं पढ़ना, वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व मा फिल अर्द वलक़द वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना ऊतुल किताब ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह अनित्तक़ुल्लाह व इन तकफुरू फ़इन्न लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वकान अल्लाहु गनिय्यन हमीदा। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। इन यशा इन यशा युज़हिबकुम युज़हिबकुम अय्युहन नासु इन
यशा युज़हिबकुम अय्युहन्नासु व यअति बिआखरीन व काना अल्लाहु وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا नाज़रीन, सूरह निसा के 19 रुकू मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम सूरह निसा का रुकू नंबर 20 शुरू कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे और गौर से सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون